Oke. Halo, guten Tag allerseits. Guten Tag. Wie geht's euch? Halo, wie geht's? Apa kabar? Very good. Good. Oke. Jadi, hari ini di pertemuan kedua kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, ini ada sedikit review materi pada kelas sebelumnya di pertemuan pertama. Oke. Di sini ada kata begrüßung atau salam pembuka atau sapaan. Mungkin ada yang masih ingat apa saja salam sapaan atau pembuka? Eh, Ya, apa aja? Ada halo. ada guten Tag, guten Morgen, Mhm. Apalagi? guten Moi moi. Oke, boleh. Oke, oke. Halo, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, moin moin. Boleh. Oke, selanjutnya ada Verabschiedung atau salam penutup. Ähm, Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen. Mhm. Ada Tschüss, ada bis bald, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, und dann bis später, und dann was noch? Bis morgen, bis nächste Woche, sampai jumpa pekan depan, dan und so weiter, dan lainnya. Oke. Und dan di sini ada nama. Bagaimana cara untuk menanyakan nama? Baik itu informal dan formal. Yang mana dulu nih? Iya, informal dulu boleh. Informal berarti di high school. Di high Mhm. school, Mhm. Richtig. Satu lagi yang pakai ver, masih ingat? yang Mhm. di high school itu gimana? Ver bist du. Oh ya, kan, ya. Yang informal ada wie heißt du sama wer bist du. Kemudian yang formal, Di high school itu, mhm, ada wie heißen Sie. Terus satunya lagi ada wie ist Ihr Name. Oke. Dan yang terakhir menanyakan kabar. lanjut, Oke. Was noch? Apalagi? Iya. Kalimatnya hanya itu ya. Wie geht, wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Tuh. Oke, itu sedikit review untuk materi kemarin. Oke, ini ada eh, tambahan materi sedikit. Ini untuk bagaimana cara untuk berterima kasih dan jawabannya, gitu ya. Jadi kalau untuk berterima kasih dalam bahasa Jerman itu tidak hanya danke saja, terus jawabannya bitte saja, tapi ada berbagai alternatif yang bisa dipakai untuk berterima kasih dan jawabannya. Oke, untuk berterima kasih bisa pakai danke, kemudian vielen Dank. Vielen Dank artinya terima kasih banyak. Terus thousand Dank, thousand ini ribu. Jadi kayak beribu-ribu terima kasih gitu. Dan vielen Dank im Voraus itu terima kasih banyak sebelumnya. Dan ke sehr und dan ke schön.
Kemudian untuk alternatif yang jawabannya ada bitte, bitte sehr, bitte schön, gerne. Gerne artinya dengan senang hati. Nichts zu danken, tidak perlu berterima kasih. Gitu. Oke, alles klar oder haben Sie Fragen? Ada pertanyaan? Nein. Oke. Yes. Okay. Kommen wir zu Materialien. Also, der erste Material ist Personalpronomen. Materi pertama ada personal pronomen. Oke. Ada 9 personal pronomen. Ya, di sini yang kotak pertama ini ada personal pronomen yang singular, tunggal, dan yang sini plural atau jamak. Yang singular ada ich, saya, du, kamu, sie, S kapital Anda, R dia laki-laki, sie dia perempuan, S ini untuk penggunaannya sama seperti it dalam bahasa Inggris. Bisa dipakai untuk benda dan sebagainya. Oke. Untuk yang plural ada wir, kami atau kita, ada ir, kalian, dan sie, mereka. Oke. Jadi ersten person singular atau orang pertama tunggal saya, ih ya. Kemudian orang pertama jamak ersten person plural ada wir. Kemudian zweiten person singular orang kedua tunggal ada du dan sie, kamu dan Anda. Kemudian zweiten person plural orang kedua jamak ada ihr, kalian. Dan dritten person singular, orang ketiga tunggal, ada RZS. Dia laki-laki, dia perempuan, ada itu juga. Kemudian untuk yang plural, orang ketiga jamak ada mereka. Oke, das ist alles. Untuk yang personal pronomen ada 9. Oke, alles klar ya? Sudah dapat dipahami, jelas? Jelas, Oke, good. Dan konjugation. Materi berikutnya adalah konjugation. Konjugation adalah perubahan verba atau kata kerja dalam bahasa Jerman. Jadi, dalam bahasa Jerman itu verba, jika kita tempatkan dalam suatu kalimat, misalnya kan ingin membuat suatu kalimat, itu verba nanti ada perubahan bentuk disesuaikan dengan subjeknya. Seperti itu. Jadi tidak seperti dalam bahasa Indonesia ya, mungkin saya makan, kamu makan, makan tetap sama bentuknya seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Jerman ini ada perubahan bentuk sesuai dengan subjeknya. Oke, yang pertama di sini ada, ini contohnya ada common. Bagaimana sih cara untuk mengkonjugasi common sesuai dengan subjek-subjek yang ada di sini? Jadi, ya hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah merubah infinitive verben atau eh, kata dasar yang biasanya ditemukan di kamus-kamus itu biasanya bentuknya masih seperti ini. Infinitive, kata kerja dasarnya, common gitu. Nah, dari infinitive verben atau kata kerja dasar ini dikurangi en di belakang. Nah, berarti tinggal apa? Kom, richtig. Nah, kom itu yang disebut dengan verb stand. Kom, ya. Dan misalkan kita mau pakai subjeknya ih, ini ada ih itu endungnya atau akhirannya itu e. Jadi kom plus e menjadi komo. Ih, komo. Begitupun seterusnya, kalau do akhirannya itu pakai st. Jadi koms, rzs, t, kom. Wir kommen, ihr kommt, sie mereka dan sie Anda kommen. Oke. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan? jelas. Nah, oke. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Tidak perlu menunggu sampai selesai atau menunggu saya selesai bicara, langsung aja karena ini materinya
lumayan kompleks dan juga materi dasar ya. Jadi harus benar-benar paham dulu di konjugasi ini, ya, baru bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini sebagian besar verba yang ada dalam bahasa Jerman itu menggunakan rumus konjugasi yang ini ya. Ich, du st, st, wir en, ihr t, sie en. Oke. Nah, tapi ada dua pengecualian. Oke, kita bahas. Untuk yang pengecualian pertama itu untuk verba yang berakhiran den dan ten. Misalkan di sini ada verba arbeiten, artinya bekerja, reden, berbicara. Tuh. Jadi, eh, verba-verba yang berakhiran den dan ten itu pakainya rumus yang ini, gitu. Bedanya dari yang tadi adalah bedanya di sini. Bentar. Di do, RZS, dan ir. Yang di kotak tebal ini bedanya di situ. Yang tadi kalau do akhirannya itu ST, nah di sini itu EST. RZS yang tadi T saja, di sini menjadi ET. Ir yang tadi T saja, di sini ditambahkan menjadi ET. Jadi untuk yang denten itu ada E-nya. EST, ET, dan ET. Oke, alles klar? Jelas ya? Oke. Untuk kita bahas contohnya. Contohnya di sini ada verba arbeiten. Nah, arbeiten kita ubah dulu jadi verb sum dikurangi en menjadi Arbeit. arbeit, richtig. Arbeit, kemudian eh, ditambahkan e menjadi arbeite. Nah, ditambahkan est menjadi arbeites, arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie, mereka, dan sie, Anda arbeiten. Oke. Dan contoh yang kedua yang berakhiran den, ada reden di sini, dikurangi en menjadi Red. red. Oke. Ich rede, du redest, sie es redet, wir reden, ihr redet, und sie mereka dan sie Anda reden. Oke. Untuk pengecualian yang pertama ini, haben Sie Fragen? Ada pertanyaan? Keine Frage? Ini dari sebagian kecil berarti ya, pengecualiannya. Atau ada, apa kata, kata kerja lain, selain Arbeit ini sama Reden. Oh, untuk pengecualiannya ada dua. Ini pengecualian yang pertama, verba yang den dan ten. Oke, Oke, paham. kita bahas ke pengecualian yang kedua ya. Oke, pengecualian yang kedua ini untuk verba yang berakhiran sen, cen, dan zen. Oke, jadi di sini pengecualiannya itu lebih simple karena yang berbeda dari konjugasi yang awal tadi kita sebutnya konjugasi yang umum ya. Konjugasi yang umum tadi yang di awal itu cuma bedanya di do saja. Masih ingat tadi konjugasi yang umum tadi akhiran untuk do apa? ST. ST, ST, richtig. Nah, di sini cuma T saja. Oke. Nah, kita bahas contohnya. Misalkan reisen, bepergian. Dikurangi en menjadi Reis. reis, richtig. Ich reise, du reist, sie es reist, wir reisen, ihr reist, sie mereka, dan sie Anda reisen. Oke. Dan sudah bisa dipahami yang reisen?
Oke, kita lanjut yang tanchen. Tanchen artinya menari. Nah, dikurangi en menjadi verb stamnya Tanz. tan. Ich tanze, du tanzt, sie tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie mereka dan sie Anda tanzen. Ya, bedanya cuma di do saja. Oke. Kemudian ini verba yang kemarin banyak dipakai menanyakan nama heißen, wie heißt du, wie heißen Sie, ya. Oke. Eh, heißen dikurangi en, verb stamnya adalah Heiß. Hai. heißt, richtig. Nah, ich heiße, kemudian du heißt, es heißt, wir heißen, ihr heißt, si mereka dan si Anda heißen. Oke. Itu kenapa kemarin kalau yang do itu wie heißt du. Kemudian kalau untuk Anda wie heißen Sie. Tuh, kenapa kok tidak sama verba yang dipakai? Nah, karena ada konjugasi atau perubahan bentuk verba. Oke, alles klar. Jadi ada tiga itu aja. Yang konjugasi yang umum tadi yang di awal, kemudian konjugasi yang pengecualian untuk verba berakhiran den dan ten, dan yang kedua konjugasi untuk verba berakhiran sen, cen, dan zen. Oke, alles klar ya. Klar. Paham. Oke, oke. Saya sudah merangkum dari yang tadi itu rumus-rumusnya di sini. Sorry. Ini harusnya sebentar. Oke. Di sini, oke. Ini untuk yang sen, cen, dan chat. Oke. Nah, di sini ringkasan dari tiga konjugasi yang tadi. Allgemein itu artinya umum atau biasanya, konjugasi yang biasanya est, ten. Nah, yang den, ten ini pengecualian yang pertama, bedanya di yang bercetak merah. Ich, du, est menjadi est, rs, et, wir, en, ir, et, sie mereka, dan sie Anda, en. Kemudian yang verba berakhiran sen, cen, dan zen, bedanya cuma yang di do saja. Jadi endungnya atau akhirannya itu T. Oke, versteht? Alles klar? Haben Sie Fragen? Klar. Klar, oke. Dan kommen wir zur Übung. Kita lanjut ke Übung. Di sini ada, saya bagikan linknya di chat Zoom ya. Bisa dibuka semuanya? Good. Nah, kita coba kerjakan konjugasi. Kita coba mengkonjugasikan verba. Silahkan dikerjakan.
wohnen und machen di sini. Boleh satu. Misalkan yang wohnen ini dikerjakan oleh Kak Lucy dan yang machen Kak Resa. Jadi kerjakan satu kolom ke bawah ya. Terus Oke. ya, saya tanya, ini bilik istirahatnya nggak? Bagaimana? Ini dikerjakan secara mandiri, maksudnya ini nggak ditulis di secara langsung di sini atau gimana? Langsung ditulis di sini saja, nggak apa-apa. Oh, soalnya di sini saya nggak sebut linknya. Bagaimana, Kak? Suaranya kurang jelas. Link yang terlalu bagikan di dalam komentar itu nggak bisa dibuka, jadi makanya nggak bisa ditulis secara langsung. Saya sudah atur jadi editor. Masih tidak bisa ya? Hmm. Oh ya, ada juga bisa kan. Sudah bisa? Oke.
Sebentar ya. Oke, kita bahas dulu ya. Sudah selesai Kak Lucy? Oke, good. Nah, kita bahas dulu yang wohnen. Ich wohne, richtig. Yang du ini, em, apa ada jawaban lain? Yang benar adalah wants. Ya, oh, oke. Untuk lebih jelasnya, bentar. Oke, kita tulis di sini ya. Jadi kan ini wohnen, wohnen. Nah, wohnen ini kan masih infinitive verben. Kemudian tinggal dikurangi en. En saja yang di belakang. Menjadi won, richtig. Nah, won ini kita taruh dulu di semuanya ya. Verb sum. Nah, setelah ini kita tinggal tambahkan akhiran atau endung berdasarkan subjeknya. Oke, ich tadi subjeknya, endungnya Oh, e. Jadinya ich wohne. Kemudian du eh, ya. st. Karena wohnen ini tidak termasuk pengecualian kan? Bukan berakhiran den, bukan berakhiran ten, bukan juga berakhiran sen, cen, dan zen. Oke. Jadi masuk yang allgemein, yang umum. Jadi ini endungnya st, bonds. Oke. Um, Bagaimana kalau sih? Oke. Dan yang R sekarang. Yang R ini di sini ya. Ini kita masih yang allgemein, yang umum. Jadi endungnya adalah akhirannya masih di mute Kak Lutfi. Yang R ya, Prof. Iya, Tambah T ya. tambah T. Good, richtig. Jadinya Von. Kalau yang Z, dia perempuan, Tambah T. T juga. Jadi Von. Kemudian S, T juga. T. Wir, Em, wir tambah EN. EN, richtig. Wohnen. Kemudian kalau yang IR, ENT. EN. IR, Ir T. T, richtig. Oke, dan yang Z, dia mereka, EN. EN. Di Anda, EN juga. EN juga. Ya, richtig. Nah, yang seperti ini ya. Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie, mereka, dan sie, Anda wohnen.
Oke, apa bisa dipahami atau ada yang masih kesulitan di konjugasi? Berarti en-nya aja dihilangkan, terus tambah sama yang rumus yang tadi ya, Frau ya. Iya, benar. Kalau masih bingung, kita coba kerjakan yang spielen ya. Oke. Kalau yang spielen ya. Kalau yang ih bagaimana? Yang spill, Aha. spillen, spill, terus tambah ent, t. Bener gak sih? Oke. Jadi spielen ini termasuk pengecualian atau tidak dulu? Enggak. Enggak, oke. Jadi masuk yang di sini ya, yang di kolom yang allgemein atau umum. Mm-mm. Nah, ih di sini akhirannya adalah E, richtig. Berarti di sini spille, Spieler, richtig. Genau. Oke, und dann du, S- tambah st, oke, richtig. Menjadi S- spill, 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 gimana bacanya? Spiels, Spills, Spiels. Oke, spills, R, tambah t, spill. Spiel, richtig. Sie, Z, spill, tambah t juga. oke, S, Tambah t juga, spill. oke, richtig. Und dann wir, We're, spillen, spillen, Spielen, richtig. Oke, ihr, tambah t, spill. Spiel. Und dann, Sie Si harus tambah spillen. Spielen. Die Anda, Juga, spillen. Spielen. Oke. Sekarang bagaimana? Oke, udah paham. Hehehe, good. Nah, sekarang kita bahas yang makan ya. Hmm, oke. Nah, yang makan, ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie, mereka, dan sie, Anda machen. Oke, alle sind richtig. Sehr gut, Kak Reza. Oke, untuk yang allgemein sudah paham ya? Yang umum, konjugasi yang umum. Oke, Udah Kak. sudah. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke yang pengecualian yang pertama, yang berakhiran den dan ten. Jadi yang di kolom ini. Oke, boleh? Yang mau kerjakan unworten siapa? Aku Vinden deh. Oke, unworten Kak Reza ya. Oke. Vinden.
Hmm. Ya, sudah. Kita bahas dari yang pertama. Ich antworte, du antwortest, richtig? Sie, es antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie, mereka, dan sie, Anda antworten. Oke, sehr gut. Sekarang yang finden, ich finde, du findest, sie, es findet, wir finden, ihr findet. Oke, sehr gut. Alle sind richtig. Semuanya benar. Oke, kita lanjut ke yang pengecualian yang kedua ya. Ada yang mau mengerjakan Gruzen? Ada aja Sarah. Bagaimana? Jurusan apa aja Sarah? Eh, ada yang mau ini ya dikerjakan Gruzen und Faulenzen. Satu-satu siapa? Aku aku Faulenzen aja deh. Karena Gruzen ada umlautnya ya. Iya, bingung. Oke. Umlaut ini bisa ditulis dengan UE ya. Oke. Kalau nggak ini di Kopas aja bisa. Gak apa-apa ya Kak Reza kerjakan Gruzen. Oke. Silahkan dikerjakan.
Oke, alles klar. Oke, good. Kita bahas yang grüßen. Ich grüße, du grüßt, sie es grüßt, wir grüßen, ihr grüßt, sie mereka, dan sie Anda grüßen. Oke, richtig. Sekarang yang Faulenzen. Ini tadi grüßen artinya menyapa, dan yang ini Faulenzen itu bermalas-malasan. Ich faulenze, du faulenzt, okay. Sie es faulen, und dann wir faulenzen, ihr faulen, sie mereka, dan sie Anda faulenzen. Oke, richtig. Semuanya sudah benar. Oke. Semuanya sudah paham tentang konjugation. Sudah? Sudah, Frau. Oke, good. Kalau gitu, kita lanjutkan ke verb sign atau to be. Kemarin ada where bist du sama where sind sie, kan? Nah, kenapa yang where bist du sama where sind sie? Where bist du siapa kamu, where sind sie siapa Anda. Nah, kalau do itu kenapa pakai bis, kemudian sorry, S-nya kapital. Berzinzi itu pakainya zin karena itu to be ya. Jadi to be-nya itu disesuaikan dengan subjeknya. Jadi masing-masing subjek ini memiliki verb sign atau to be-nya masing-masing. Oke. Jadi kalau memang dalam bahasa Jerman itu lebih detail dan kompleks ya. Jadi setiap personal pronomen itu memiliki to be-nya masing-masing, kemudian tadi konjugasi juga masing-masing personal pronomen itu berbeda gitu ya. Jadi memang bahasa Jerman ini lebih detail. Oke. Di sini ada untuk verb sign-nya, to be-nya, to be dari ich itu ada bin, du bist, sie Anda itu sind, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie mereka sind. Oke. Untuk verb sign ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak? Sudah paham ya? Oke, good. Nah, kita lanjutkan ke Kursbuch. Kursbuch, Seite 12. Öffnen Sie bitte das Kursbuch. Kursbuch, Seite 12. Ada Woher kommen Sie? Nah, Übung 4a, latihan 4a ada Lesen Sie und hören Sie. Baca dan dengarkan, ordnen Sie die Antwort. Cocokkan. Jadi, ini menyocokkan yang ada 3 pertanyaan kan? Frage 1, Frage 2, und Frage 3. Dan di sini juga ada 3 pernyataan, Aussage 1, Aussage A, Aussage B, und Aussage C. Jadi itu dicocokkan. Frage 1, pascu Aussage yang mana? Ini yang Frau. Bukan. Iya, benar. Yang 4A yang di atas, ya, ada yang 1, Woher kommen Sie, Frau Lang? Ketemu Kak Lucy? Ya, ketemu. Oke. Jadi itu dicocokkan ya, sama 3 yang di sampingnya itu. Hmm.
Ini yang 4 aja kan, Frau ya? Iya, yang 4 aja. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kak Reza sudah? Ya gimana, Fra? Sudah. Ya udah. Oke, good. Nah, sekarang kita koreksi yang nomor 1 cocok ke pernyataan yang mana? Yang Silakan B. dibaca. Oke, silakan dibaca kalau sih pertanyaan dan jawabannya. Woher kommen Sie, Frau Lang? Ich komme aus Deutschland. Oke, richtig. Und dann Nummer 2. Siapa yang mau baca nomor 2? Apa aja, Fra? Oke, silakan. Welche Sprachen Sie? Ich spreche Spanisch, Englisch, und Deutsch. Oke, richtig ya. Welche Sprachen sprechen Sie? Anda berbicara bahasa apa? Ich spreche Spanish, English, und Deutsch. Saya berbicara bahasa Spanyol, Inggris, dan Ja, Deutsch. Deutsch. Jerman. Bahasa Jerman. Inggris. Oke, good. Und dann die letzte Frage, pertanyaan terakhir, nomor 3, Aku boleh. boleh. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Oke, good. Richtig. Wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Ich wohne in Frankfurt. Richtig. Mau dengarkan audionya atau tidak? Boleh, Fra? Boleh ya. Nomor 7. Oke. Woher kommen Sie, Frau Lang? Ich komme aus, Apa sudah terdengar? Sudah, Frau. Oke. Woher kommen Sie, Frau Lang? ich komme aus Deutschland. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Spanisch, Englisch und Deutsch. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Oke. So, alle sind richtig ya. Semuanya sudah benar. Oke, sekarang ke 4B. Variieren Sie den Dialog. Jadi, variasikan atau ubah dialognya. Ini kan ada menanyakan nama, menanyakan asal, dan menanyakan tempat tinggal. Jadi, di sini bergantian ya. Kak Lucy tanya ke Kak Resa tanya ke Kak Lucy. Dan yang bercetak abu-abu, abu-abu atau biru, abu-abu ini disesuaikan dengan diri masing-masing. Jadi, misalkan di Heize, Hilya, oke, silakan dimulai. Siapa dulu? Frau. Salah, pegang. Karesa. Oke. Wie heißt du? Ich heiße Luciana Woher kommst du? aus Indonesia. Wo wohnst du? In Jakarta. Oke, sedikit koreksi tadi bukan aus Indonesia tapi aus Indonesian. Aus Indonesian. Oke. Good. Sekarang gantian. Wie heißt du? Ich heiße Reza.
Woher kommst du? Aus Indonesia. Unwo, unwo, wohnst du? In Manado. Oke, good. Oke, sampai di sini tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lihat yang kotak kuning. Di sebelahnya dialog ada kotak kuning. Frage. Jadi, Frage di sini sama ya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang Frage. Kemarin di pertemuan pertama ada juga Frage. Ada wie sama wer. Ya. Di sini yang pertama, wie heißt du? Frage-nya wie. Frage itu pertanyaan menggunakan kata tanya yang berawalan W. Ada wie, wer, wo, woher, was, und so weiter. Nah, di sini yang pertama, wie heißt du? Siapa namamu? Ich heiße, pung, pung, pung. Dan yang kedua, wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Ich wohne in, pung, pung, pung. Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Ich komme aus, pung, pung, pung. Nah, di sini bedanya antara wo dan woher. Kalau wo itu artinya di mana. Dan verbanya itu menggunakan wohnen. Dan jawabannya menggunakan in atau di. Kemudian woher, dari mana? Verbanya menggunakan kommen, berasal, dan yang aus itu dari. Jadi, wo, kalau ditanya wo, jawabannya pakai in. Kalau ditanya woher, jawabannya pakai aus. Oke. Kemudian yang kedua, kalau dilihat di buku itu, ada angka 2 di belakang verbanya. Di belakang heißt, wohnt, dan kommt ada angka 2. Nah, angka 2 itu menandakan kalau verba-verba ini ada di posisi nomor 2 dalam kalimat. Posisi nomor satunya kan W-frage ini. Kemudian posisi nomor 2-nya itu verba. Jadi, dalam bahasa Jerman itu verba selalu menempati posisi nomor 2 di kalimat. Ya. Meskipun nanti di awal itu diisi dengan subjek atau personal pronomen atau keterangan waktu atau keterangan tempat, verba itu selalu ada di posisi nomor 2. Oke. Misalkan contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, besok saya pergi ke sekolah. Perginya itu kan ada di posisi nomor 3 ya. Nah, kalau dalam bahasa Jerman, besok, morgen, kita pakai present, gehe ich in die Schule. Jadi, morgen gehe ich in die Schule. Besok, kalau diartikan satu-satu, besok pergi saya ke sekolah gitu. Tapi, pokoknya gehe atau verba itu di posisi nomor 2, kata kerja di posisi 2. Meskipun nanti kalimatnya, susunan kalimatnya seperti ini. Ich gehe morgen in die Schule. Ini juga benar. Jadi, kalau yang pertama itu di posisi pertama keterangan waktunya, morgen besok, dan yang kalimat kedua itu posisi pertamanya personal pronomen. Ini dua-duanya sama-sama benar. Pokoknya yang penting itu verba di posisi nomor 2. Oke, good. Baik pertanyaan ataupun pernyataan, verba selalu di posisi nomor 2. Seperti ini, wo wohnst du? Kalau diartikan satu-satu kan, di mana tinggal kamu, gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Habisnya W-frage, terus verba, baru personal pronomen. Oke.
Alles klar oder haben Sie Fragen? Kelar. Paham, Frau. Gut. Hmm, udah. Kita lanjutkan ke Ubung 4C. Ubung 4C. Siapa yang mau baca instruksi soalnya? Lesen Sie und bla bla bla. Ya, Aku aja, Frau. ya bisa. Jadi instruksinya kan ini, Frau. Iya, benar. Oh, iya. Oke. Lesen Sie und ergänzen Sie die Verben. Oke, good. Lesen Sie, baca, dan ergänzen itu isi. Isi, ini kan ada kalimat rumpang. Nah, itu diisi dengan verba yang tepat. Ya. Di sini ada das ist Frau Lang. Ini Frau Lang. Jadi yang digambar itu yang perempuan namanya Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Dia berasal dari Deutschland, Asal dari Jerman. Jerman. Ya, richtig. Nah, Frau Lang ini mengacu ke gambarnya kan. Kemudian sie, dia perempuan itu mengacu ke Frau Lang. Jadi ini adalah Frau Lang. Dia berasal dari Jerman. Deutschland. Nah, ini ada personal pronomen atau kata gantinya. Kata ganti dari Frau Lang. Jadi dia perempuan, sie. Oke, silakan diisi dulu yang latihan C. Oke, sudah? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah? Oke. Yang Frau Lang, siapa yang mau baca? Frau Lang. Aku deh. Oke, silahkan. Das ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Sie aus in Frankfurt. Gitu nggak sih? Gimana? Aku masih bingung. Yang ini yang si-nya itu cari kata ininya ya Frau. Misalnya kayak si pung 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 in Frankfurt. Berarti kan dia bilangnya dia tinggalnya di Frankfurt. Richtig. Benar. Berarti itu pakai aus. Bukan. Tinggal, tinggal dalam bahasa Jerman. Woher. Wohnen. Wohnen. Ya. Kemudian dikonjugasikan. Ini subjeknya sie kan? Sie-nya tapi mengacu ke Frau Lang. Tadi kan sie banyak ya, dia perempuan, mereka, sama Anda. Ini kan nggak tahu nih, sie ini yang mana kan? Nah, ini mengacu Mm-mm. ke Frau Lang. Orang ketiga tunggal, jadi dia perempuan. Si dia perempuan. Dikonjugasikan ke si dia perempuan. Jadinya bagaimana? Wohnen.
dia perempuan, akhirannya pakai apa? Akhir endungnya EN. di Eh, dia perempuan. T ya. T, richtig. Jadi Eh, was. Von. Want. Eh, Want. Bentar, saya Hmm. ketikkan di chat. Von. Want. Jadi, das ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Frankfurt. Frankfurt. Oke, itu. Kemudian yang Yan, Pak Reza, yang Yan. Jan kommt aus Frankfurt. Er wohnt in Zürich. Oke, Zürich. richtig. Yang pertama kom, yang kedua won. Richtig ya. Sehr gut. Oke, seperti itu. Ini Verben und Personalpronomen kotak kuning itu konjugasi. Yang wohnen dikonjugasikan ich wohne, kemudian du wohnst, er oder sie wohnt. Ya, yang tadi yang Frau Lang itu sie wohnt. Kemudian sie Anda wohnen. Kalau yang common jadinya ich komme, du kommst, er oder sie kommt, sie Anda kommen. Kemudian yang verb sein atau to be. To be dari ich itu bin, to be dari du itu bist, dan to be dari er oder sie itu is, dan to be dari Anda itu sind. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Übungsbuch. Öffnen Sie bitte das Übungsbuch Seite 9 bis 10. Jadi silakan dibuka Übungsbuchnya halaman 9 dulu. Oke. Woher kommen Sie? Nah, yang 4A. Fragen und Antworten. Pertanyaan dan jawaban. Ordnen Sie zu. Cocokkan. Dicocokkan. Itu ada 7 pertanyaan dan 7 jawaban. Nah, itu dicocokkan. Contohnya yang nomor 1. Die erste Frage passt zu Aussage F. Wie heißen Sie? Mein Name ist Victoria Kunz. Oke. Silakan kerjakan nomor 2 sampai nomor 7.
Sudah selesai atau belum? Belum. Udah, Frau. Oke. Kita tunggu dulu Kak Lucy. Tinggal berapa soal lagi? Oke. Oke. Bagaimana? Sudah? Oke, kita langsung ke nomor cuai, nomor 2. Silahkan dibaca sama jawabannya. Barengan, Frau. Enggak, satu satu orang baca eh, pertanyaan lalu jawabannya. Oke, silahkan siapa yang mau nomor cuai? Ya, oke. Kak Resa deh, nomor cuai. Nomor 2. Woher kommen Sie? Aus Irland. Und Sie? Oke, richtig ya. Di zweite Frage, passt du Aussage A? Pertanyaan kedua cocok untuk pernyataan A. Oke. Und nomor 3, nomor 3, Lucy. Gantian. wohnen Sie ähm, aus Berlin undu Ada jawaban lain? atau in Berlin ya atau in Berlin. Ada, Frau. Ada. Apa? Yang D. In Stuttgart. Und Sie? Oke, richtig ya. Also, die dritte Frage passt zu Aussage D. Pertanyaan ketiga cocok ke pernyataan D. Kan di sini wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Mhm. Jawabannya pakainya in, di, in. Nah, di sini in itu ada dua, yang D sama yang G. Hmm. Kenapa tidak yang G? Karena yang G itu setelahnya itu pakai do. Oh Udah. gitu. Ya, seperti itu. Jadi pertanyaannya kan Z. Jadi ini seterusnya formal. Yang benar yang D. Oke. Kemudian nomor 4. Aku deh lagi. Oke, boleh. Uh, well, sprachen Sie English und Deutsch. Oke, richtig ya. Welche Sprachen Yang B. sprechen Sie? Englisch und Deutsch. Richtig. Und dann die fünfte Frage, pertanyaan kelima. Aku, Frau. Boleh. Silahkan. Where bist du? Yang C. C. Emilia. Oke, richtig. Oke. Die nächste Frage, pertanyaan selanjutnya. Woher. Yang 6 ya, Frau?
Iya, iya. Wo- Woher kommst du? In Berlin und du? Oke. Nomor 6. Nomor 6 itu pertanyaannya B-fraganya woher. Woher artinya dari mana? Dari mana kamu berasal? Jawabannya dari, Aus Brasilien. ya, richtig. Aus Brasilien. Und du? Also, die sechste Frage passt zu Aussage E. Pertanyaan 6 cocok ke pernyataan E. Oke. Und dann die letzte Frage, pertanyaan terakhir. Wo wohnst du? In Berlin und du? Oke, good. Yang 7 cocok ke yang G ya. Richtig. Oke. Oke. Untuk hubung 4A ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke B. Wer, wie, wo, und woher. Ergänzen Sie, isi. Oke. Jadi ini kita tentang W-frage. Pertanyaan menggunakan W-frage. Di sini ada kalimat rumpang, silahkan diisi. Pakai where, we, wo, atau woher. Ya. Oke. Sudah? Oke. Ini nyari gimana, Frau, maksudnya? Oke. Jadi kalimat rumpang itu yang B ada kalimat rumpang kan? Kayak Mm-mm. contohnya yang satu, Ich bin Emma Kaiser und pung 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 sind Sie, diisi Mm. dengan B-frage, kata tanya yang berawalan B, yang tepat itu where. Jadi saya adalah Emma Kaiser dan siapa Anda? Wer sind Sie? Itu artinya siapa Anda? Jawabannya Ich bin Peter Kutscher. Dan yang selanjutnya, kalimat rumpangnya itu diisi dengan B-frage. Nah, kan ada 4 tuh yang di atas. Where, we, wo, sama woher. Where-nya udah keisi. Berarti tinggal we, wo, sama woher. Mana yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang itu? Oke. Sudah? Sudah? Eh, kalau gitu Kak Reza coba nomor cuai. Nummer 2, ich wohne in Salzburg. Wo wohnen Sie? Auch in Salzburg. Oke, richtig. Jawabannya wo. W-frage yang tepat itu wo. Wo wohnen Sie, di mana Anda tinggal?
Auch in Salzburg. Di Salzburg juga. Und dann Nummer 3, kalau Lucy. Ich bin Peter. Wie heißt du? Okay, richtig. Ya, richtig. Ich bin Peter, wie heißt du? Siapa namamu? Michelle. Michaela. Richtig. Und dann Nummer 4. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Oke, richtig. Yang benar yang woher, richtig. Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Ich komme aus Deutschland. Saya berasal dari Jerman. Oke. Alles klar oder haben Sie Fragen? Klar. Oke, good. Sekarang ke yang C. Ergänzen Sie. Masih kalimat rumpang ya. Di bawah ergänzen Sie itu ada pilihan personal pronomen. Ada ih, saya, du, kamu, dia laki-laki, sie, dia perempuan, dan sie, Anda. Nah, ini diisi tumpang ini dengan pilihan-pilihan yang di atas itu ya. R ini udah keisi nomor 1. Nico kommt aus Österreich. Nico berasal dari Österreich. Österreich. Ada, Australia. ada yang tahu Österreich itu apa bahasa Indonesianya? Austria. Australia. Austria. Oke. Er wohnt in Innsbruck. Dia tinggal di Innsbruck. Oke, sekarang kerjakan nomor 2 bis 4. Wie heißt du? Oke, sudah? Oke, nomor 2. Aku, Frau. Oke, boleh. Wie heißt du? Ich heiße Maria. Oke, richtig. Benar ya. Und dann Nummer 3. Das ist Vanessa. Sie kommt aus Deutschland. Oke, Oh, aus Deutschland. richtig. Sie, tapi Z-nya yang awal, Yang perempuan tunggal. ya, Eh, richtig. katakan. Yang bukan kapital ya. Und dann Nummer 4. Wo wohnen Sie? Ya, richtig. Ya, wo Untuk yang wohnen ini, Sie in oke, richtig. Yang nomor 4 ini Z-nya yang awalannya kapital, yang Anda ya. yang besar? Wohnen Sie, di mana Anda tinggal? In Bern. Oke. Dan yes, kita ke hubung D. Hubung D ini tentang konjugasi. Nah, kita di sini coba untuk konjugasi lagi. Ergänzen Sie di Tabelle. Isi tabelnya. Oke. Ini bisa dua-dua nih ya. Heißen, silakan diisi dulu. Heißen, wohnen, kommen, und sein.
Masih. Ih, Bang Aldun. Gimana? Apa sudah selesai? Sudah? Oke, kita ke Heisen dulu. Siapa yang mau jawab Heisen? Aku. Aja, Pak. Reza. Ayo udah. Oke. Oke. Jadi siapa? Dari Ich heiße, du heißt, sie heißt, sie heißen. Oke, richtig. Alles sind richtig. Sehr gut. Und dann wohnen. Ah, ich wohne, du wohnt, er wohnt, eh, er er atau si wohnt, dan si atau si wohnen. Oke, ada dengar yang kurang tepat? Kak Reza, ada koreksi nggak? Du kayaknya ya. Yang do, benar. Ya. Yang do tadi Kak Lucy jawab apa? Won, Nah, won, yang benar apa Kak Reza? won. Won. Ada ST Kak. Pasti. Oh, ada ST. Bonds. Won. Good. And then common. Oke. Oh ya, benar. Eh, ich komm, du kommst, sie kommt, sie kommen. Oke. Oke. Boleh diulangi yang I? Ich komme. Oke, good. Richtig ya. Alles sind richtig. Sehr gut. Und dann sein. Sekarang verb sein atau to be. Nah, aku ini belum. Oke, Kak Reza deh. Ich bin, du bist, sie ist, sie sind. Oke, richtig. Alles sind richtig ya. Belum tadi ini Kak di sini ada. Ich bin, du bist, und dann er oder sie ist, sie mereka, dan sie Anda sind. Oke. Alles klar? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah? Kita ke yang E ya. 4E. Seite 10. Halaman 10. Welche Form ist richtig? Yang mana yang benar? Kreuzen Sie an. Silang. Kreuzen itu silang. Jadi
I ada pilihannya kan, Heisen, Heis, atau Heise. Nah, yang benar yang Heise, jadi disilang yang Heise. Pia. Und ich, yang mana yang benar? Aus Hamburg. Oke? Sudah paham tentang soalnya? Sudah, oke. Berarti Kak pilih salah satu gitu ya, Frau. Lucia, pilih salah satu. Ini kan ada tiga. Ah, ah. Hamburg berarti apanya gitu. Oke, kita Oh, oke, 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 oke. contoh yang satu. Tuh, Nomor tuh, tuh. Nomor satu kan ih, berarti Ihaise gitu. oke, Terus Rizky. kalau nomor dua Hamburg berarti in Deutschland. Hamburg, Hamburg, iya, in Deutschland. Iya benar ya. Dipilih dulu ini. Oke. Oke. Bagaimana Pak sudah selesai? Sudah. Oke. Kak Lucy juga sudah? Belum, Frau. Satu lagi. Oke. Udah, Frau. Oke. Kita bahas dari yang nomor satu. Langsung dibaca kalimatnya. Boleh. Siapa yang mau baca? Apa? Nomor berapa, Frau? Nomor satu. Eins. Oh, gede. Oke. Ich heiße aus Hamburg. Itu nggak Ini. sih? Gimana sih? Aku nggak ngerti. Oke. Ich heiße Pia und ich. Yang mana yang benar? Kommt, komme, atau kommen? Ich endungnya apa? Ich akhirannya apa? Ich komme. Ya, richtig, komme. Berarti di, yang disilang itu yang komme. Hmm.
Yang kom sama yang komen itu salah, berarti yang disilang itu yang di komen. Jadi Hmm. kalimat lengkapnya Ich heiße Pia und ich komme aus Hamburg. Oke? Oke, oke, oke. Oke, sudah dapat nih. Oke, udah Nummer 2. Frau. Oke, Hamburg is in Deutschland. ya, richtig. Hamburg is in Deutschland. Jadi pakainya is, ya. Hamburg ada di Deutschland atau di Jerman. Oke, Nummer 3. Nomor dry ini 2 ya, Frau ya? 3. Nomor 3. Nomor 3 ini berarti 2 jawabannya ya? Iya, Hmm. One, do, what, one do sama ich wohnen in Zurich. oke. Kak Reza setuju atau ada jawaban lain? Ich, ich wohne in Zurich. Oh, oke. Gimana Kak Reza? Kalau yang I udah tadi, udah dikoreksi ya. Ivone itu udah, sama kalau yang Bo itu Who wants to, pakai ST. ST, wants. Jadi yang kedua, yang wants, bukan yang want. Wants. Wo wants to, di mana kamu tinggal? Ich wohne in Zurich. Saya tinggal di Zurich. Oke. Sekarang nomor 4, nomor 4. Ya, silakan. Where sind Sie? Mhm. Mein Name ist si Frau Weber. Nina Weber. Coba di bawah. Oke. Good. Kritik ya. Where sind Sie? My Name is Nina Weber. Jadi yang pertama sind, yang kedua is. Oke. Dan nomor 5, nomor 5. Berarti kommt si Frau Weber aus Frankfurt. Sekali lagi, Kak. Hmm, kommen si Frau Weber aus Frankfurt. Oke, richtig. W-fraganya jangan lupa dibaca ya, Kak ya. Woher. Oh, oke, oke. Oh ya, woher kommen si Frau Weber aus Frankfurt. Oke, richtig. Woher kommen Sie, Frau Weber? Aus Frankfurt. Dari mana Anda berasal, Frau Weber? Dari Frankfurt. Das ist alles für heute. Itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Gimana? Aku masih kebalik-balik antara kom sama apa tuh namanya? Kom sama Wohen. Oh, oke. Masih Jadi rada yang bingung. jadi yang B-frage ya. Hmm, Ya, ini. iya. Oke. Oke. Jadi bedanya wohnen sama kommen. Nah, yang pertama dulu, wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Nah, W-fragenya kan wo, artinya di mana. Verbanya pakainya yang tinggal. Wohnen. Wohnen ini artinya tinggal. Di mana kamu tinggal? Jawabannya pakai in. Kalau mau lengkapnya, ich wohne in pung pung pung, atau boleh langsung dijawab, misalkan in Indonesian, gitu. Boleh. Ya. Kemudian kalau yang boher, boher itu artinya dari mana? Verbanya kommen, berasal. Dan jawabannya itu aus, dari. Woher kommst du?
Ich komme aus Indonesien atau langsung aus Indonesien gitu ya. Jadi diingat-ingat wo, won, wo, wonen dan jawabannya pakai in, woher kommen jawabannya pakai aus. Ya, oke. Oke, Frau. Benar. Bentar. Oke. Terus kayaknya tadi ada kesulitan di conjugation ya. Hmm. Oke. Conjugation. Oke. Karena ini sudah mau habis jamnya. Oke. Untuk latihan mandiri di rumah, masih ada link yang tadi yang Google Doc, Google Dokumen tadi masih ada, atau saya bagikan lagi di chat Zoom ya. Nah, ini sebagai latihan mandiri aja supaya nanti konjugasinya itu ya, lebih paham tentang konjugasi. Nah, di bawah yang di bawah yang tadi kita kerjakan itu, yang ini di bawahnya itu ada tabel lagi. Nah, ini untuk latihan mandiri aja ya di rumah. Silakan dikerjakan ini untuk bisa memahami tentang konjugasi. Oke. Das ist alles. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin untuk besok, Frau. Kenapa? Materinya apa? Oh, untuk besok kita lanjutkan challenge angka, Oh, tentang angka. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada berarti yang tadi PR ya, Frau? Ya, boleh PR atau buat latihan mandiri aja. Oke. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? nggak ada, Frau. Frau. Wenn Sie keine Frage haben, dan können wir dieses Treffen beenden. Kita bisa akhiri pertemuan ini. Bis morgen, sampai jumpa besok. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme. Und dann, ja, auf Wiedersehen. Danke, Vielen Dank, Frau. Frau. Bis dann.